One TV special report. Okay, let us give the floor to our beloved municipal mayor for her solidarity message around Hello. Thank you so much. Kalihog sa paglingkod. The Honorable Lady Vice Mayor Wen Calvino, of course, to the distinguished members of the Sibulinan, and I would like to mention each and every one kay Pambuhat Rabaron, the Honorable Rosito Tampuog, Honorable Jewel Tujungan, Honorable Melvin Lagi, Honorable Samuel Palhinog III, Honorable Giselle Sumabat Gonzales na kanina. Pohon. Honorable Samuel Idusma III. Okay. Honorable Marites Mixdon. Honorable Felix Balais. Honorable ABC President Lorenzo Centillas. Our Honorable Federated SK Christian Libaga. And our IPMR, the Honorable Tani Lumbay. Our SB Secretary, the Honorable Jose Alfonso Encinarial, our MLGO, Surgeon Igar, staff of Sangguniang Bayan, good morning. And it's always good to be home. I consider KDSP my home room ba? Home office. So, mabako ka sink in na naglikod-likod ko dito. So, murag diri ako, pag likod-likod diri, murag at least kayo ko ng likod-likod diri sa session hall. So, una sa tanan, I would like to congratulate the leadership of Vice Mayor Wen for coming up with this ceremonial or inaugural session, which wala nang nahitabo before, no? Even during my time, wala po siya nahitabo. So, thank you, congratulations, and salamat for inviting me here. Una akong i-acknowledge, akong dawaton ang inyong paabot, no? Masuporta kanako o sa ato ang bago nga administration. Salamat kayo na nabati na ko yung mainiton na sincero na pagpadayag sa inyong suporta. Nasayod ako sa inyo, sa busa, sa dugay na natong panaguban, isang nasa inyo ang mga kasing-kasing. Ako ginang dili malimtan. Mauna ang kabalo ko nga makatabang kayo na ako. Kaya inyong pagservisyo before as Sangguniang Bayan members, wala mo naghimo sa inyong mga luluhaton isip mga konsihalis ng lungsod, but beyond pa sa inyong duty. Even the enforcement, even sa implementation, even sa monitoring, i-involve niyo yung mga kauban mo. Salamat for that. Huwag ka na, akong ginang nakitaan. Huwag akong nakita, marihagapita. Kanang inyong pag-ailana, Ako kayo matabang na ako dito sa executive. And hopefully, I can, from time to time, can call your help, especially to the implementations. Anyway, it's part of your duty, the function of the oversight function of the Sangguniang Bayan in relation sa inyong mga committees na ipang hawilan. Okay. So, before I touch on mga plano na to sa lungsod, ako sa hisgot ang mabutan ay kalang bigitan sa Sangguniang Bayan.
So, mayroon pa siguro ko, no, Honorable Vice Mayor, nga in fairness sa itong mga kauban, ngayon ko nga, we did well also as the Sangguniang Bayan over the last 9 years. Bumikan, una ako doon lang i-acknowledge na swerte kayo o lukso sa tulila kay mayo kay mamili og mga Sangguniang Bayan members. Bumikan na sa inyuhang kakugi ng mga kusihal, din ang nagtukod po na nakanagin ninyong mga pagbati, mapag-igugma sa lungsod, mga malasakit sa mga tulilanhon. No, testigo ko, witness ko, no sa mukha kugi. Usahay maulaw na lang, Vice Mayor, kay kamo katulo sa isang kasimana, magbalik-balik din eh. O, tampo ginag meeting. Dili lalim ang inyong mga trabaho. Magtambok committee meeting, usahay magtupagin mo sa area, no? Site inspection. And, kabalo ko kung padayon pa na ninyo mga buluhaton. Kung unsay itong naangkon ng mga kalapusan, during my time as the Vice Mayor, that doesn't mean perfect na may vice. Actually, daghan pa kayo ni o wala na himo sa Sangguniang Bayan. And I do believe na you can fill up that gap, no, Vice, since you have the experience in the higher Sanggunian. Even the processes, no, even the proceedings, you can input para ma-improve. And also, daghan pa tag mga plano sa Sanggunian, like wala na mo nahimo the codification program, no? Pag-codify sa ito ang mga ordinansa, review, no, sa ito mga ordinansa kinahanglan nga i-update na siguro yata sa different committees sila mo review, kinahanglan ba nga i-amend, no? And then hopefully with the help of our Congressman Ando, Waminal, we are also considering the convenience of our employees, and hopefully we can have a new municipal building and hopefully a new legislative building, no, once na anatay magpuntang munisipyo kay medyo daga na dyan dipikto ang ato ang munisipyo. And even kamo diri sa SB, we have that innovation, but then kulang kayo ng space na komportable makalingkod ang tanan. Kamo gani ang mga SB members, your office, biot man kayo, but then it is occupied by the LS, kaya since naman sila most of the time. So, inana siguro, hopefully mag-realize in the coming days. Siguro, dihan mabutan nila ako ma-isgutan that you can ma-discover ni mo, no, by swing, and even mga members, and then never stop learning. So, daghan man o kada bitang support ang ato mga national offices like the DILG, Sir John, tabangi ang mga SB and the capability building, no? So before, tanan aspeto parliamentary procedure, although kabalo naman sila, basi kapay ulit din na-inform na mo sila sa, no, upcoming na mga workshop, seminar. So matambong ta, kamo manambong kung purely katong legislative and even handling cases kay admittedly isang successful me nga naka-dispose me of mga administrative cases, but we still have to equip, no, ourselves, even me, to handle administrative cases. So naaday tayo i-disposay, no, administrative cases. So di na ito balikayan in the coming days to come. So kinahanglan na mas equip pa ta, not only by experience but more learning, no, training. So unsa pa,
maybe appeal ang mga staff. So, pagkakon po ng mga relation sa inyong pagkanabaho para sa easier na ang trabaho sa inyong mga bosses. No? Okay. So, on the other hand, sa pagkakaroon, I cannot give you specific programs na we need to pursue, to prioritize in the next 100 days or in the next 3 years. But I believe we share the same dreams, with the same vision, the same goal, no? Para sa ato ang lungsod. So, kanilang kanunay na to nga, kanunay malakagihandong, kay kanunay na to din bitan sa ato na session pa. So, it's my dream na masolban na to muna, no? Problema sa kadalanan. Kana yung maybe it's uban simple kaya siya, pero makabla ko lisod ba ito. Kuha na ito i-prioritize sa uning atong mga kadalanan mahimong safety sa atong mga motorista, especially kaning sa atong mga aero, no? So, kabalo ko tabangan ko yung kapita. It looks easy, but it's not quite that easy to implement, no? Kaya saan na ito wala ng iro sa kadalanan, wala na yung magagadagan na iro sa kadalanan. And then, pinaka-priority, not second, but mas pinakauna siguro sa iro, na hopefully, before the last quarter, maski gani karong third quarter, atong ma-resolve kung dili magani totally, at least mapitigate na to, mag-impact yun sa kusog kay ulan nga mabahaan ng atong mga lulaying barangays din sa atong lungsod sa Tudela. No, given the available resources that we have sa pagkakaroon, which actually wa pag-ibig kasi down sa atong budget office, sa atong PDO kay daghan kay mga courtesy, daghan na mga immediate meetings, but maunay atong tutukan, no, kay nagkagrabe po ang panahon, no? But we are lobbying for bigger support, no, from our Congressman Ando, Kong Inti, especially to our beloved Governor Henry Wamian. Importante kayo na ito ng magbahaan. Siguro very responsive makayita kung na-call every time magkusuba, ulan, tapos mo overflow na yung mga suba. Atong response, ato po nang i-improve, pero it's not stop there. Okay, nung nabati na po nato awareness, no, sa ato ang mga taga-Tudela na napiktahan. Nagkakapoy na yun, pero ato ipasagot nila na wala yun. Kaya dili po di siya, wala yun, epekto rin sa climate change, hindi na siya mapugnan ang kabulyong sa tubig. Kung atong maobserbahan ang laing mga dapit, pati rin yung, diba? So, kada siya, atong i-consider, no, we will review kung sa itong mga pangandang in relation sa kaning climate change, no? Climate change program as part of our programa, no, sa ato ang DRRN, no? And that may ang priority. So I have my initial list, and then ikatulo, i-promise man nato sa atong mga kaigsuunan dito sa atong campaign sa Asinso, ihatag nato nila, no, the Asinso brand of services, makaskade. Kung sa ito nakita dito sa ato ang sa Asinso sa probinsya, sa ato ang Congress, mato po ma-provide din sa ato ang lungsod. I mean, mo komplementa, no, kay kita po ang first nga responder man na, kita mo ng maduulan. Sa pagkakaupo, kabalo, APRE, I appreciate it, pagkita-equip financially, but we will try to do our best. We have, I know, we have siguro financial constraint because it's already half of the year. Sige lang, slowly na ako makasap na tabat. Mawalang niya akong
kabalo ko mga yung gitinguha nga pinaka maximize na to ang atong no, ihatag ng mga assistance, medical assistance, o tanang klase assistance din sa ato ang LGU. And of course, a lot of other things. We will, kung wala na ela, ambot, ubos ang proseso, siguro, Sir John, katong updating, no, sa CDP, dihat na to, mga come-up ang guban. So, I'm always, my ears are always open to yung mga SB members. And you can count also on me, and I am expecting also, pinala ko ba-expect, laon ako sa inyong mga suporta. So, kung na ako magbutan, di ba ito mahisgutan karon, angay lang, let's work together, kabalo ko, ang iyong makasing-kasing, para yun is mga pagkayuhan sa akong taga-taga Tudela. So, let's pray. Buligan ta sa labang makagagamong. No, sa itong mga desire para sa itong mga kaigsuunan. And then, i-guide ta, no? Towards the right direction. Manan pa taong mga proyekto gusto makabot sa itong water system expansion and a whole lot of programs pa, no, to come. So, buligan ta, mag-ampo ta. I-declare ang kalampusan nato in the next 3 years sa atong pagpangalakad. So, at this point, once again, daghan niya kayong salamat and thank you for the message, no, of support ninyong tanan. So, good luck and may God bless us all and may God bless today. I will have a bouquet of flowers to our municipal mayor. Special. Okay, may response ako ha. Para dili-dili ko. Vice Mayor. Okay, malikod sa ka. Malikod sa ka. Thank you very much, Mayor Cha, for that very inspiring message. Indeed, there is nothing that we cannot achieve when there is hard work, cooperation, and unity among us. So, kami diri sa Sangguniang Bayan, continue and committed to support you all the way kung unsay ato ang maayong mabuhat para diri sa atong lungsod. Kaya mo sila ato ang sakto imong giingon na mo sila ato ang gikinuha sa atong pagpangampanya na dili ra ta magpundo diri sa atong comfort zone, wala ka bugawas ta para ato pong mapakita dito ligo yun kung ando nga naglihok jud ta, gimintain nato atong mga sakop na dili na ta maglisod o pagpangampanya in the next 3 years na po. Kay mo man ato trabaho, mga lagad man ta. So, nadungog na ko ang inyong mga speech kanang absurd na po na dedicated mo kay tungod mga incumbent kaya mudaan ang atong mga ex-officio nga kauban. Salamat sa ABC kay sila jud ang nangikamo sa ato ang pagpangampanya. Gidasig jud kita natong mga katawhan nga kitang Team Asenso maoy kinang suportahan. Wala jud natagak salamat sa Ginoo. Bisa na ay threat, na ay manghatag o ato jud siyang na pakgang nato nga ato yung ipanikamutan nga dili gud ta kanang kitang tanan nagmatinul-anon sa atong pagdagan. O karon we now proceed with the photo of magpa-picture sa tate ha.
before me mo resume sa mo ang ruling. So salamat ninyo tanan. Picture sa What is the next order of business? We will proceed to item number 3, reading and consideration of the minutes of the previous session dated June 23, 2025. Lagi, your recommends. Thank you, Madam Chair. I hope for the approval of the previous minutes dated June 23, 2025 without any correction and dispense its reading, Madam Chair. Second motion. Okay, Honorable Nelvin Lagi move for the approval of the item number 3, reading and consideration minutes of the previous session dated 2023, seconded by Honorable Tampuo and by Honorable Balais. Approve. And then let's proceed to the item number 5. Madam Secretary, please. Item number 5, letter from the Municipal Mayor dated July 2025, requesting the office body for an SB resolution authorizing Honorable Stella Oistanio, the Municipal Mayor, Wilma El Paruino, the Municipal Vice Mayor, Felisa Digamuti, the Municipal Treasurer, as the new official signatories of all banking transactions of the LGU Tudela Misamis Occidental with the Land Bank of the Philippines Susami City Branch effective July 1, 2025. Certified urgent. Okay. Honorable Tampuo. Thank you, Madam Chair. I move for a joint resolution authorizing the Honorable Mayor Stella Oistanio, Vice Mayor Wilma Paruhino, and the Municipal Treasurer Felisa Gamutin as the new signatory of the account of LGU Tudela at Land Bank Osami City, Madam Chair. Okay. Okay. In this item number 5, we have an Honorable Tampuo move for the approval on this letter from Municipal Mayor Stella Oistanio and to this August body for our new signatories for the with the banking transactions of the LGU Tudela with the Land Bank of the Philippines, Osami City. We duly seconded for joint motion. Okay. Motion is approved. Okay. Next item. Our next item is item number 6, deliberation and adoption of the internal rules and procedures of the legislative body. Since dili ni nato madali ato ang IRP, naami nakita ng mga vague input there, so we need to deliberate first our IRP. So I will give you some kaning mga changes na pwedeng i-add sa atong RIP. What is the pleasure of the August body nga makahatag og comments or suggestions kay based on our review. First, ang atong attire every Monday of the week is Barong Pilipina. First Monday of the month. Then second week is polo shirt nga natay asenso. Kato asenso. Okay ba ito? Kato asenso na ito nga polo shirt. Naabat ato?
Ay, PCL, di ito. Okay rin, PCL. Madam Chair. Sige, okay. Sige, suggestion. Honorable Edusma. Katong sa PCL, Madam Chair, wala isang duha. Wala. So, lahat ang itamatay. So, sa ako lang sa Madam Chair, kasi kami, magpagamat ka. Magpagamat ka. So, balingon na sa to sa Pugos Bayan ng Sinabi. Okay, noted. Noted, Honorable Edusma. Okay, Honorable Nix doon, you are recognized. Thank you, Madam Chair. During session na, Madam Chair, kayo nito tanawang po naka-t-shirt ko na. We have to be dignified na. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, during our session ba, Madam Chair, lain na tanawang po naka-t-shirt kanta, although we have polo shirt. Right kami mga babae, magyapon. Mas mayo siguro nga, it's either Filipina or executive mga itong suotod during session. Okay, any other suggestions? So every Monday, we use the Filipiniana attire. And nadili mo sumhan. Kanindot man o magsubanin po tagamay para ma-recognize po na to ang atong mga IPs. Makita po nila ba nga ning kuanta recognize na nila. Katulong dito ang itapli ane, di ba tan, naatay yung anak nga mapalit. Katong ano lang ba, pala sa sanggo ni Blazer lang, katong, dili ko siya blazer na katong kuan dyan. Murag iyan na ito, then open dire. Ako ipakita ninyo. Madam Chair. Yes, Honorable Tapo. Inyo, Madam Chair. Kabahin na lang sa IPs ng tayo, Madam Chair. Pwede pagha na pagpakita o support ang sitawan sa mga indigenous people na may long month celebration ang IPs. Kana lang siguro naman nga pwede siguro ta mo attire o prescribe nga attire sa mga indigenous people. Eh, di ba na may bulan nga October. Long month celebration sa October, siguro, to respect sa ito ang support sa itong mga indigenous people, kana siguro man tayo nga mag-suot ka sa space nga tayo. Para may personal opinion na naman, check kayo. Kung the whole jurisdiction ng God, marabaw, kung sige kalimutan di ay kada bulan nga naman ada. So, kana lang ako ang suggestion mo rin, check. Okay, noted, Honorable Tapo. Any other suggestions? Madam Chair. Sige, Honorable Edusma. Sa ako, Madam Chair, kanya ito ang bindot na niya na mapata, pero wala itong nakakita. Pwede na, Madam Chair, by next Monday, mag-blazer at formal mga yung katanawan ng blazer. Okay. Ang atong nakasulat diri is 4th week, corporate attire. So, naapunta ala corporate attire. So, ato na lang siya is 2nd Monday of the month, ang corporate attire. Pwede naman 3rd Monday, Madam Chair. Okay. Ako lang polo barong lang. And then, in the, so 2nd Monday of the month, in the 4th day, we have smart casual attire. Sige, okay. So, okay mo na nauyunan sa tanan. Then, ang 4th week is kuha na lang dayon. Pwede na dayon o buntay lang yung pulo, magpagama na lang yun ka. Kaya ang uban po PCL na, ay ubang sa gumian naman sila uniform na inaana lang mag-sesyon. Kaya na 4th week na. Okay? Hindi lang pa. Siguro mo lang, Chef, may polo barong basta kayo last month of the month. Okay, kanan Hindi po magamit ko ng Chef ng mga barong na pwede po magamit. So, kung pwede siguro, ang kapapusang loaning sa bulan, barong lang, pero pwede color lang ta. Para magamit ko itong pampalit pang mapuslan ka. Short barong. Okay. Tanawan niyo yung ubang IRP, ako na yung IRP, naa sa penalty, kanang found, munay among na nakita dito,
kanang sa unsa na nga kuan asa to si Michael J. Madam Chair, clarification Madam Chair. Kung saan kayo kuan Madam Chair, hindi kong ming kuan. Naging mo sa ato Sa attire. attire. Monday, Okay. first Monday. Our uniform, atong attire for our regular session for the whole month. On the first week is Barong Filipiniana. Barong long sleeve. Senior Filipiniana. Long sleeve. And then in the second week, ang second week is the corporate attire with blazer. On the third week is ang inyong mga tinaguan nga barong short sleeve. On the third week, short barong. Then on the fourth week, mo na ang kuan na siya kanang casual lang, polo nga formal. Polo nga formal ato ang attire. So polo nga formal. Okay, final na amunay atong ibutang sa atong IRP para sa atong uniform sa every session. Then ang atong day sa session is every Monday, time 9 or 10? 9 a.m. Secretariat, please take note. Madam Chair, start kita ng time, Madam Chair. Okay, mag-start ta og 9. Muna ang early ta og abot para save ta mga kuman. So, any other suggestion? Ipaliho ko Michael J. Kanay, ano rin, doon asa ni siya nga makita ang penalty kay found in Rule 16, Section 1, Paragraph B. This is up to the body. Michael J. will give you a YouTube copy sa ato ang pwede na ito isulod sa ato ang IRP. Yes, Honorable Tapo. Thank you, Madam Chair. Kini ba ang kabahin ng IRP, Madam Chair? Napamantay 30 days na pwede nato na itakal tanan kung sa mga amendments, kung sa itong pwede musbon. Tungod kay ang oras medyo 12 naman kapin. So, katong kaganina nato nga di kasabutan ni bahin atong uniform kung ito kinato part na to sa ating sulod. So, una siguro yung mga changes pa for further study pa siguro by next Monday, ato na lang i-present na uban nato ng mga pwedeng sulod. Okay. I move, Madam Chair, for the discussion of our IRP, Madam Chair. Okay, since Honorable Tampo defer the RIP of the Sangguniang Bayan in Tudela, we have Honorable Joel Bujungan, seconded by Honorable Bujungan, Honorable Nervin Lagi. So, motion is approved. So, next. Draft resolution approving assignment of different committees with respect to chairmanship of the Sangguniang Bayan. Madam Chair. Okay, Honorable Tampo. Thank you, Madam Chair. I move for a joint resolution, Madam Chair, to approve the standing committees of its members of Sangguniang without any changes, Madam Chair, of the committee chairmanship and committee members, Madam Chair. Madam Chair, Okay, Honorable Marcus Sixton. for my committee, Madam Chair, number 15. I want to remove this, Madam Chair, because in our last number 15 is this is for cooperative and community development, agriculture, livelihood, and agrarian reform. Madam Chair, no? So I want to
this committee, Madam Chair, we will remove the cooperative and community development and also the livelihood and agrarian reform because, ano man, pare-pareha lang sila. Para mausap, Madam Chair, livelihood sa agrarian, then ang isa is community, the cooperative and community development. And also, Madam Chair, agriculture is a very big scope. Okay. Area of coverage. So, what is the pleasure of the body? Kaya livelihood and agrarian reform because my co-chair, Congressman Disma, wants also the livelihood and agrarian cooperative. Okay, what is the pleasure of the body? Are we going to remove from the number 15 and then we will give it to transfer the livelihood and agrarian reform to the number 20 on the cooperative and community development, livelihood and agrarian reform. Is it okay? Honorable Idusma, this is your committee. Thank you, Madam Chair. Okay lang, Madam Chair. Kay nausa kasi ako, Madam Chair, sa cooperative. So any other comments, suggestions? Okay, and Honorable Gadi. Thank you, Madam Chair. Karena bang, Madam Chair, in our Madam Chair, kadang internal rules, naano ko diri sa section sa role 11. Honorable Gadi, our IRP is already different. Okay. So we will touch on the standing committee. Yes, Madam Chair. Okay. Thank you, Madam Chair. Thank you. By next one na lang. Next session na lang, Madam Chair. Okay. Thank you. So any other suggestion? Any other? Okay, Honorable Sumabat. Thank you, Madam Chair. For clarification, Madam Chair, as our Honorable Marty speaks done, suggestion that this livelihood agrarian reform would be a combination of the cooperative and community development. Is that so, Madam Chair? And the agriculture will remain as a whole. Yes. One committee. One committee only. Okay, Honorable next one. Okay, agriculture, okay na po, combine na rin siya agriculture, then natural resources, and bigas na po, climate change. Sa muna lang siya. Eh, di mo po siya pwede ni Madam Chair o pag-ulag siya tayo pag-ihara din siya. Dili na siya. Okay, lagi ako Madam Chair. Yeah, so, ang say atong agriculture. Okay, so our committee on agriculture is sole committee only, under by Honorable Marites Mixdon. And then we reiterate that the cooperative and community development under Honorable Samuel Idusma III is okay rin niya nga masulod ang livelihood and agrarian reform. So, Okay na, Madam Chair. Then good, agrarian reform. so it's already resolved. So is it approved? And then, any other? Madam Chair, We will adjourn. I move to adjourn the session. So since we have no more matters to be discussed in this inaugural session of the Honorable Sangguniang Bayan of Tudela, we shall adjourn this session. Time 12:20 in the afternoon.